Hello everyone, welcome back. तो आज तो स्पेशल एग करी खाने से आज में तो पूरा एग करी खाएगा और रेसिपी दिखाई नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं मिला था, तो नेक्स्ट टाइम दिखाएगा। तो प्याज है, किंग चिली है और साथ में मस्टर्ड वाइट लीफ है। चलो बिफोर वी स्टार्ट, King chili. Kotong roll na pare itu karena ek taura half roll na kawo. I'll take the big one. Wow. चलो First time with egg curry na. प्लीज कमेंट कर दो भाई और सब्सक्राइब कर देना नतुन मनुष्य ऐसे करे। थोड़ा गरम है, गरम। चलो शुरू, second bite. So sweet, so yummy. Tambah suji ka. Thế rồi, giờ 먹어 먹방. Anda suji do mo yung first time guys na. Nagbang ka. So garam-garam ke sath. पूरा पसीना निकल गया अभी। Okay. Yung sama. Garam ke sath garam ha. Brother Ken brak wan na. Usna ulah je boleh muncul lagi se banyak. Jangan dulu bisa.
ঠান্ডা তো জলদি খাবলে না পারে মানে বেশি গরম হয় हम लोग का नेबरहुड आ गया गौरी मांस क्रोनी के बाबी से कुछ गरम होगा अच्छी लगी जैसे ना मुझे ना cholo nó rất là gì mà Tao mới chụp nào अंडा का सब्जी भी बहुत टेस्ट है खाने के लिए tinggal ya last bite tinggal perem thank you so much guys for me Thank you so much guys for watching the videos. See you in next video. Thank you. Bye bye.